Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Thank you for joining this video. I'm glad to see you all. The Honorable Miss Dian Mega MPD as the lecturer of this lesson. And today, in this occasion, we would like to present our presentation about the syllabus. Before that, let me introduce myself and my partner. I am Putri Lenggogeni as a moderator and also as a speaker one, and then my partner Marlina Sokoikoi as a speaker two. Okay, let's get started. Well, we have made the example of the syllabus before, and we will show and explain it one by one. Okay, some of the components that must be in the syllabus are as follows. The first one is subject identity. In the example, it shows that the subject is English. And the second, school identity, containing the name of the education unit and class. Here we use grade first high school, senior high school, sorry. And then the third one is core competence or KI, is a description of competence in the aspects of attitudes, knowledge, and skills that students must learn for school, class, and subject levels. Core competence is the level of ability to achieve competency standards must be owned by learners at each grade level or program, which forms the basis of basic competency development. Core competencies include four dimensions that reflect spiritual attitude, social attitude, knowledge, and skills. Okay, the next is basic competence or KD. It is a specific ability that includes attitudes, knowledge, and skills related to content or subjects. Basic competence is the ability to achieve core competencies that students must acquire through learning. Next, competency attainment indicators. It is behaviors that can be measured or observed to show the achievement of certain basic competencies that become a reference for subject assessment. And then main material contain facts, concepts, principles, and relevant procedures, and is written in the form of points in accordance with the formulation of indicators of competency achievement. And then learning is an activity carried out by educators and students to achieve the expected competencies. And then there are assessment. It is the process of collecting and processing information to determine the achievement of student learning outcomes. And next, time allocation. It is according to the number of hours of lessons in the curriculum structure for one semester or 1 year. And the last, it is learning resources. It can be the form of books, print and electronic media, natural surroundings, or other relevant learning sources. Okay, let we discuss the core competence first in Indonesian. Ada KI dan KI 2, KI 3, dan KI 4. KI 2 dan KI 1 dan KI 2 yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Kemudian ada KI 3 yaitu yang isinya memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan.
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Dan KI yang terakhir ialah KI 4, yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuannya. Okay, that's my explanation about KI or core competence, and the next material will be explained by Marlina Sakoi-Koi. Okay, today I'm going to explain about syllabus. There are part of syllabus. One is that the first kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, and the last sumber belajar. Kompetensi dasar, apa saja yang ada dalam kompetensi dasar? Yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan be going to, would like to. And then, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan kegiatan dengan memperhatikan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. And the second one is materi pokok. Materi pokok yang ada di dalamnya yaitu seperti fungsi sosial. Fungsi sosial itu menyatakan rencana, menyarankan, dan sebagainya. Kemudian ada struktur teks. Struktur teks itu memulai, menanggapi, atau diharapkan di luar dugaan. And then unsur kebahasaan. Ungkapan penyataan niat yang sesuai dengan modal be going to, would like to, nomina singular dan plural dengan atau tanpa the, this, those, my, their, dan sebagainya. Ucapan tekanan, kata intonasi, ejaan tanda baca, dan tulisan tangan. Dan kemudian ada topik, interaksi antara guru dan peserta didik di dalam dan di luar kelas yang melibatkan pernyataan niat yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat di KI atau kompetensi inti. And then ada pembelajaran. Pembelajaran di dalamnya itu seperti mencermati beberapa contoh interaksi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan dalam atau dengan tampilan visual atau gambar video. Mengidentifikasi dengan menyebutkan persamaan dan perbedaan dan dari contoh-contoh yang ada dalam video tersebut, dilihat dari isi dan cara pengungkapannya. Dan kemudian bertanya jawab tentang pernyataan beberapa tokoh tentang rencana melakukan perbaikan. Bermain game terkait dengan niat mengatasi masalah. Membiasakan menerapkan yang sedang dipelajari dalam interaksi dengan guru dan teman secara alami di dalam dan di luar kelas. Kemudian melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajar. Next, penilaian. Seperti apa kriteria penilaian? Tingkat ketercapaian fungsi sosial ungkapan menyatakan harapan dan doa. Tingkat kelengkapan dan kerentutan struktur teks ungkapan menyatakan harapan dan doa bersayap. Tingkat ketepatan unsur kebahasaan, tata bahasa kosakata, ucapan tekanan kata intonasi. Kemudian kesesuaian, format penulisan atau penyampaian. Masuk kita ke cara penilaian. Cara penilaian seperti apa? Yaitu untuk kerja, yaitu bermain peran, role play dalam bentuk interaksi yang berisi pernyataan dan pertanyaan tentang ungkapan menyatakan harapan dan doa bersayap.
Kemudian ketetapan dan kesesuaian menggunakan struktur dan unsur kebahasaan dalam menyatakan harapan dan doa serta responnya. Ada pengamatan seperti upaya menggunakan bahasa Inggris untuk menyatakan harapan dan doa ketika muncul kesempatan. Kemudian kesungguhan siswa dalam proses pembelajaran di setiap tahapan. Kesantunan dan kepedulian dalam melaksanakan komunikasi. Terakhir, sumber belajar. Sumber belajar itu dari mana sumbernya? Bisa dari audio, CD, VCD, DVD, kemudian dari suara guru, koran, majalah berbahasa Inggris, dan lain sebagainya. Okay, I think that's all. Thank you so much. Well, I think that's all of the explanation from the syllabus that we have made. Thank you very much for your great attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.